अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, मिस्र की सरजमीन से दरियाफ्त होने वाले 4500 साल पुराने एक खुफिया कमरे ने माहिरीन को हैरान करके रख दिया। इस खुफिया कमरे से मिलने वाली तहरीरी दस्तावेजात को पढ़कर मिस्र के फिरौनों के बारे में ऐसी पुरस्रार बातें सामने आईं जो इससे पहले छुपी हुई थीं। माहिरीन आसार कदीमा ने जब तफसील से खुफिया और पुरस्रार कमरे का जायजा लिया तो इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। इस कमरे के अंदर से क्या कुछ मिला, इसी की तफसील आज हम आपसे शेयर करेंगे और इसके अलावा अहराम मिस्र से जुड़े हुए कुछ राजों से मुतल्लिक भी आपको आगाही देंगे। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक जान सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मिस्र के गिज़ा अहराम के तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर बहरा अहमर यानी रेड सी के साहिल पर एक कदीम इलाका है जिसे वादी अल जराफ का नाम दिया गया है। अगर इस इलाके को विजिट किया जाए तो हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। रेत के टीले और सहराई झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। सयाह इस वादी का रुख करते हुए गुरेज करते हैं, मगर यहाँ एक ऐसा राज पोशीदा है जिसे जानकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरत में डूब गए। इस सहराई इलाके के दरमियान एक बहुत बड़ा रेत का टीला है जिसने संगलाख पहाड़ियों को ढांप रखा था। इस टीले के नीचे पत्थरों को काट कर लंबी लंबी सुरंगें बनाई गई और इन सुरंगों को भारी भरकम पत्थरों के जरिए बंद किया गया। माहिरीन ने इस जगह का मुआयना करके नतीजा निकाला कि ये सुरंगें आज से 4500 साल पहले तैयार की गई थी। जब सुरंगों के दहानों पर रखे हुए भारी भरकम पत्थरों को जदीद मशीनरी के जरिए हटाया गया तो अंदर के मनाजर ने सबको हिला कर रख दिया। वैसे तो मिस्र का चप्पा चप्पा अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए है और मिस्र की शानदार तहजीब का आकाश है। अभी तक मिस्र में कमोबेश 118 पिरामिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं और माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ऐन मुमकिन है कि इससे भी कहीं ज्यादा पिरामिड्स अभी भी रेत के नीचे दफन हो सकते हैं। वैसे तो मिस्र में मौजूद हर पिरामिड एक अजूबा है, मगर खूफू नामी फिरौन का तैयार करदा 480 फुट ऊंचा पिरामिड बहुत हवालों से मुनफरिद है। इसी पिरामिड के साथ एक और पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 450 फुट है। ये पिरामिड खूफू के बेटे किंग काफरे ने अपने दौर में बनवाया था। हैरान कुन बात यह है कि हर एक पिरामिड के बनाने में तकरीबन 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल हुए और हर एक ब्लॉक का वजन 2500 किलोग्राम है। इतना ज्यादा वजन 480 फुट की बुलंदी तक आज से 4500 साल पहले लेकर जाना एक अजूबा लगता है, जबकि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। हत्ता कि आज के जदीद तरीन दौर में भी इस तरह के पिरामिड्स तैयार करना आसान नहीं है। पिरामिड की तैयारी एक ऐसा राज है जिस पर कई सालों से माहिरीन और साइंसदान सर खपा रहे हैं, मगर अभी तक इन्हें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये अहराम किस तरह से तैयार किए गए होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जब 1798 में फ्रांसीसी मिलिट्री सरबराह नेपोलियन मिस्र पर हमला आवर हुआ तो आधे से ज्यादा मुजस्मे और अहराम रेत के नीचे धंसे हुए थे। उस वक्त से खुदाई और तहकीक का आगाज हुआ और जदीद दुनिया हैरत में डूबती चली गई। 1980 में खुदाई के दौरान तहकीकाती टीम को उन वर्कर्स के ढांचे रेत से मिले जिन्होंने किंग काफरे का पिरामिड तैयार किया था, क्योंकि उनको एजाज के तौर पर किंग काफरे के पिरामिड के बिल्कुल साथ ही दफन किया गया था। रेड सी के साहिल के करीब खूफू नामी फिरौन ने कश्तियों की तैयारी के सिलसिले में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करवाया था जिसे कई सालों की मेहनत के बाद माहिरीन ने खोज निकाला। कश्तियों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आलात भी वहीं मौजूद थे। जब माहिरीन ने इर्द गिर्द के इलाके में मजीद खुदाई का अमल किया तो इन्हें बहुत सी ऐसी टनल्स मिल गयी जो जमीन के अंदर जा रही थी और इन सुरंगों के दहानों पर भारी भरकम पत्थर रखे गए थे। माहिरीन ने यह नतीजा आखज किया कि ये वही जगह थी कि जहां मिस्र के लोग लुटेरों के डर से अपनी कश्तियां छुपाया करते होंगे। जब इन टनल्स में माहिरीन दाखिल हुए तो उन्होंने किंग खूफू के मुतल्लिक हैरान कुन बातों को दीवारों पर लिखे हुए देखा। ये टनल्स खासी कुशादा थी और इनकी दीवारों पर कदीम मिस्री जुबान में लिखा था, हमारे खुदा हमारी हिफाजत फरमा। और एक जगह पर यह लिखा हुआ मिला, हमारे खुदा किंग खूफू हमारी मदद फरमा। इससे जाहिर होता है कि मिस्र के अवाम खूफू नामी फिरौन को अपना खुदा और मसीहा तस्लीम करते थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, माहिरीन ने जब टनल्स की मजीद खोज की तो इन्हें एक पुरस्रार सीक्रेट रूम भी मिला जिसके मनाजर ने माहिरीन की टीम को वर्ताए हैरत में डाल दिया।
یہ سیکرٹ روم خاصا کشادہ تھا اور اس کی دیواروں پر مختلف تصاویر نقش تھیں۔ اس کمرے سے پودے سے تیار کیا ہوا ایک پیپر بھی ملا جو کہ خستہ حالت میں پتھروں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس زمانے میں خط و کتابت کے لیے ایسے پیپر استعمال ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم دستاویز تھی جو ماہرین کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ یہ پاپائرس دنیا کا سب سے قدیم پاپائرس تھا جس پر کچھ تحریر کیا گیا تھا۔ اس پر لکھی ہوئی تحریر کو سمجھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو ریسٹور کیا گیا اور اس عمل میں پورے 6 سال کی محنت صرف ہوئی، کیونکہ یہ 4500 سال پرانا ایک ڈاکیومنٹ تھا۔ جب ماہرین اس تحریر کو پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان پر انکشاف ہوا کہ اس میں خوفو نامی فرعون کے دور میں ایک سپروائزر اپنے 40 ورکر کے ساتھ وہاں رہتا تھا اور اپنے کام کی تفصیل بادشاہ کو دیا کرتا۔ اس ڈاکیومنٹ میں 40 ورکرز کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اب ماہرین کے لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر خوفو کا سپروائزر 40 ورکرز کے ساتھ وہاں کیا کرتا تھا۔ مزید تحقیق کے بعد بالآخر ماہرین نے سارا معاملہ سلجھا لیا۔ دراصل سپروائزر اپنے ورکرز کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر پار کر کے سینائی نامی علاقے میں جایا کرتا اور وہاں سے بڑی مقدار میں کاپر اکٹھا کر کے دوبارہ وادی الجراف کا رخ کیا کرتا، کیونکہ وہاں لوہا وغیرہ موجود نہ تھا۔ یہ کاپر پیرامڈ کی تیاری میں استعمال ہوا کرتا، اس لیے اسے دریائے نیل تک لے جایا جاتا۔ یہ کاپر گدوں پر لاد کر احرام کی جگہ تک پہنچایا جاتا تھا اور ماہرین کے مطابق یہ کاپر مقدار میں اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ آئندہ آنے والے 2 سالوں تک اس کی مزید ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دراصل اس کاپر کی مدد سے ایسے ٹولز تیار کیے جاتے تھے جن کی مدد سے بھاری پتھروں کے بلاکس کو اٹھانے میں مدد ملتی تھی، اور خود پتھروں کے بلاکس بھی انہی ٹولز کے ذریعے بنائے جاتے تھے۔ احرام کے قریب ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں سے پیرامڈز کی تیاری کے لیے بلاکس بنائے جاتے تھے۔ کاپر کی منتقلی کے بعد ورکرز اپنی کشتیوں کو ڈسمنٹل کر کے خفیہ کمروں میں چھپا دیا کرتے تاکہ وہ لٹیروں سے محفوظ رہ سکیں۔ وادی الجراف سے ملنے والے ڈاکیومنٹ کی مدد سے ماہرین نے کافی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ ان کے مطابق خوفو اپنے زمانے کا طاقتور ترین بادشاہ تھا، مگر ابھی تک آرکیالوجسٹ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر اتنے بھاری پتھر اتنی اونچائی تک کس طرح سے پہنچائے جاتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے اسی علاقے کے آس پاس زیر زمین ایسی سیڑھیوں یا سلیب کو دریافت کیا جن سے انہیں اندازہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں ورکرز مضبوط رسیوں کی مدد سے اتنے وزنی بلاکس اوپر لے جاتے ہوں گے۔ بہرحال ابھی تک ماہرین اس حوالے سے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر ایک پراسرار زمین ہے اور اس کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے نہ جانے کتنی صدیاں اور لگ جائیں گی۔ اس حالیہ دریافت کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔